Mas bro, strike. Mas bro, lampam enggak? Lumayan mas bro. Umpan sawit. Targetnya ikan patin bro, dapatnya ikan lampam. Lumayan lah mas bro. Oke, kita lanjut lagi. Targetnya
Oke mas bro, kita tunggu lagi. Kita tunggu lagi mas bro. Oke mas bro, strike. Apa dah? Iya bayo. Tengok. Anak baung. Cilik. Tagi kecek dah. Oke. Tagi kencang. Baby caung bro. Mana yang kena? Woi bayu kena. Oh men. Kok? Apa? Ada coy itu. Macam bang. Cuma kau makanan. Udah ayah. Belum sengatannya ya. Wah, itu saya bau kencang banget ini. Mantap. Back lagi ke sana. Di sini aja mas bro, standby kameranya. Cilik. Wah, mantap loh. Oke, mantap bro. Kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.